नमस्कार उत्कली चैनल आउ एक प्रस्तुति को आपण को हृदय स्वागत करुच्ची। ओडिशा हेउछि रत्नगर्भा। केते कवि, केते शिल्पी, केते दार्शनिक, केते जनसेवक एई माटी रे जन्म ग्रहण करी इहलीला संवरण करिसंती तार इयता नाही। किंतु सेमानंकर साधना चंद्र ओ तारांक परि स्वच्छ तथा सुंदर होई प्रतिभात हेउअछि। सेहि मानंकर साधना को लोकलोचन को आनिबा, सेमानंक कृतिकीर्ति कृतित्व को मने पकाइबा, सेमानंकर जय जयगान करिबा, सेमानंकर जयंती एवं श्राद्ध उत्सव रे सेमानंकु श्रद्धांजलि ज्ञापन करिबा हेउछि उत्कली चैनल एक लक्ष्य। एहीपरि अनेक प्रतिभाधर व्यक्तित्वଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ सौरालिपिर उद्भावक शबर पंडित मंगेई गमांग अन्यतम। 1916 मसीहा जून मास 16 तारिख दिन कोरापुट जिल्लार पद्मपुर ब्लॉक अंतर्गत मारीचगुड़ा ग्राम रे मंगेई गमांग जन्मग्रहण करथिले। अशिक्षित अनुन्नत सोरा जाति किपरि उन्नति करिपारिबो सेथि नै मंगेई दिन राति चिंता करिबारे लागिले। तांकर ए प्रकार मनोवृत्ति को आहुरी जागरित कराई देले निजर मामू तथा ससुर मालिया गमांग। मालिया गमांग मध्य जने पंडित थिले। से मध्य बहु ग्रंथ अध्ययन करिथिले। निज सोरा समाजर उन्नति पाई से मध्य यथासाध्य चेष्टा करुथिले। निज ज्वाईंकर एही प्रकार मनोवृत्ति रे से अत्यंत प्रीत होई जाइथिले। निज भाषार लिपि किपरि उद्भावित होई पारिबो, जद्वारा ए भाषा बंची रहिबो, जाति बंचिबो, समाजर उन्नति साधित होई पारिबो, से नेई विभिन्न भाग रे चिंता करिबाकु लागिले। सौर जातिर स्वाभिमान हेला तार भाषा, तार संस्कृति। भाषा और संस्कृति बंची रहिले सौरा सभ्यतार अस्मिता रहिबो, एहा मंगेई गमांग हृदबोध करि सारितांती। धर्मांतरण जोगु रोमान लिपि माध्यम रे सौरा मानंकर विदेशी अवबोध जातीय भावधारारू दूरेई जीवार मानसिकता मंगेई को व्यतीत करुथाए। एही चिंता को से हृदबोध करी निजर भाषार उत्तम प्रकाश और प्रसार करिबा पाई संकल्प नैथिले। 1952 मसीहा बेलकू मंगेई निजे छोट पकेट खातारे लेखि लिपिर प्रचार कार्य आरंभ करथिले। सबु सोरा मानंकु एहीपरि लेखि जोगाई देबा संभवपर हेला नाही। तेणु एहार स्थायी समाधान पाई से चेष्टा कले। 1965 मसीह से आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा को यात्रा कले। सेठारे इंटरप्रेस जोगाजोग कले। पत्थर रे खोदेई होई प्रथम अक्षर सब छापा हैला। केवल अक्षर गुड़िक प्रकाशित हैला, मात्र सेथिरे केतोटी अक्षर त्रुटि रहीगला। तेणु मंगेई ताहाकु बदलाइबाकु चेष्टा कले। एही समय विजयवाड़ार स्वतंत्र आर्ट प्रिंटर्स रु सब्रम क्लाइनिमी नामक सोरा भाषा शिक्षा पुस्तक प्रकाशित हैला। बाहर पुस्तक प्रकाशन करिबा अपेक्षा निजस्व प्रेस टी स्थापन करी पुस्तक प्रकाशन करिबाकू मंगेईंकर आग्रह जात हैला। हेले एते गुड़िए टंका आसीबो केउठू। एहीपरि एक घड़ीसंधि मुहूर्त रे निज जातिर उन्नति पाई जेउ केते जण मंगेई को साहाय्य करिथिले सेमाने हेले विशा सबर, सुकु सबर, नीलांबर सबर, नरसिंह सबर और पेंचा सबर। एमानंक ठारू आर्थिक साहाय्य लाभ करी गुरु श्री मंगेई गमांग 1966 मसीह श्रीकाकुलम जाई प्रेस टीए जोगाड़ करने लगिले। रामा प्रेस पुराणा प्रेस टीए किणा होई आसी डम्बसरा रे पहुँचला। प्रेस किपरि जिनिस एवं सेथिरे किपरि कार्य करे ए समस्त विषय सेतेबेले सौरा मानंक मध्यरे काहारिकु जणा नथिला। तेणु बाहरु प्रेसमैन अणाई कार्य कराइबाकू से सिद्धांत कले। लाइसेंस पाई गुणुपुर एसडीओ ऑफिस को दौड़िले। अनुमति न मिलिबारु प्रेस कार्य बंद होईगला। तथापि मंगेई भांगी पड़िले नाही। शेषरे 1972-73 मसीह लाइसेंस मिलिला। डम्बसरा रे प्रेस बसाइबाकू पेंचा सबर निजर जमिटीए दान कले। सेठारे घर तैयारी होई प्रेस बसिला। अक्षर सबु जोड़ा जाई प्रेस भितरे थुआगला। प्रथमे अक्षर सबु छापा होई सौरा लोक मानंक भितरे वितरण करागला। तापरे छोट छोट पुस्तक मान प्रकाश पाइला। प्राथमिक शिक्षा पुस्तक ठारू आरंभ करी बड़ बड़ पुस्तक सबु प्रकाश पाइला। सबु ग्रंथर लेखक थिले निजे मंगेई गमांग।
ସେଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ଲାୟୋନିମି, ଲେକିକମ୍, ସୋରା ପ୍ରାଇମର ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଚାଚାନ୍ ମାନିକମ୍, ଡୁଡେନିକମ୍ ଯାହା ହେଉଛି ଛବି ବହି, ପ୍ରାଇମାର ବିବିଲ୍ ଜରାମରା, ମାଗଲ ସିଡି ଯାହା ହେଉଛି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଚାଚାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଡି ଯାହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଏହିପରି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସେଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବନରେ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗେଇ ଗତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅମର କୃତି ସୌରାଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ସେ ଜୟପୁରର ରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବଙ୍କର ସଦାର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। 1976 ମସିହାରେ ମହୀଶୂର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୋରା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1978 ମସିହାରେ ଗୁଣୁପୁର ବଂଶଧାରା ସୌରା ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। 1979 ମସିହାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ 1980 ମସିହା ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ ମାରିଚଗୁଡ଼ା ବାସଭବନରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ପରିପ୍ରସାରରେ ମଙ୍ଗେଇ ଗମାଙ୍ଗର ଉଦ୍ଭାବିତ ଲିପି ଏକ ସେତୁ ସଦୃଶ ଉଭା ହେବା ସହିତ ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସୋରାଙ୍ଗ ସୋମ୍ପେଙ୍ଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ମଙ୍ଗେଇ ଗମାଙ୍ଗ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ୍ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସୌରା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଳବକ୍ଷରେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି 16 ଜୁନ୍, ଗୁରୁ ମଙ୍ଗେଇ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ। ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏ ଉତ୍କଳି ତାଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଛି। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ମାତାର ଆଉ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଜଣେ ଭାଷାବିତ୍, ଅଧ୍ୟାପକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ତଥା ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ବେଣୀ ମାଧବ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ। 16 ଜୁନ୍ 1919 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟିଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀରେ ଏ ଉତ୍କଳି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦାରୁଦେବତା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। 1995 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥାପନଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଉତ୍କଳ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।